अथः श्रियालबन्दारस्तोत्रं स्वादयन्निह सर्वेषां त्रयन्तार्थस्तुदुर्ग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनाह्वयं नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने नमो चिन्त्याद्भुतक्लिष्टाद् ज्ञानवैराग्यरासये नाथाय मुनये गादा भगवद्भक्तिसिन्धवे तस्मै नमो मधुजिरङ्घ्रिसरोजतत्त्वा ज्ञानानुरागमहिमातिशयां तसीम्ने नाथाय नाथमुनये त्रपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम् भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वा ज्ञानामृताब्धिपरिवाहसुवैर्वचोभिः लोके बतीर्णपरमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनाम्बराय तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वरतस्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नां तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमहतदाङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरसमहदाभयभट्टनाथ यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरः यस्मिन् अस्मन्मनोरथपथा सकलः समेति तोस्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तद् पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमोद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय यद्वाश्रमावधीयतामविवाप्य सक्ता स्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च मार्णवन्तः गोमाञ्चतोरणकुलाचलयोर्विशेषः किञ्चैष सत्यतिशयेन नु तेऽनुकम्प्य स्तुतापितो स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तसुलभो मम मन्दबुद्धे हृद्योत्तमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्रं नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमुनि नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्ति एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तो स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वं स्वाभाविकानवधिका त्रिशये श्रितृप्तं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिव शतमखा परमेश्वराणि एतेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुषस्ते क श्रीश्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः पुण्डरीकनयन पुरुषोत्तमः कस्यायुतायुतशतैककलां सकांक्षे विश्वं विचित्रचिदचित् प्रतिभागवृत्तं वेदापहारगुरुपातदैत्यपीडा द्यापद्विमोचनमहिष्टफलः प्रदानै कोऽन्यः प्रजापशुपतिपरिपातिकस्य पादोदकेन सशिवा सशिरो घृतेन कस्योदरे हरविरंचि मुखप्रपञ्च को रक्षति मम जनिष्यतकस्य नावे
क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुर्गिरतिस्त्वदन्या कः केन चैष परवानिति शक्यशङ्का त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टा सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातवै परमार्थमिदं मतैश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घ्रिता त्रिविधसीमसमातिशायीं सम्भावनं तव परिमृणिमस्वभावं मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा यद्दण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यां वर्णानि यानि च गुणः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतय वशीवदान्यो गुणवान् यजुर्शुचिर्मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृते कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधि उपर्युपर्यजभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्पते एषतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिं प्रणाससंसारविमोचनादय भवन्ति लीलाविदयश्च वैदिका स्तुदीयगम्भीरमनोनुसारिण नमो नमो वाङ्मनसाति भूमहे नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमो नन्तमहाविभूतये नमो नमो नन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमात्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिशरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशोऽन्यमया विदाहि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्यतोऽनं तभवार्णवान्त शिराय मे कूलमिवासि लब्धं यापि लब्धं भगवन्निदानीं मनोत्तमं पात्रमिदं दयाय अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखं किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशहातुं तव पादपङ्कजं रुषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्दयो न जातु मातुः शरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदीक्ष्यति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतोर्नेक्षुरसं निवीक्ष्यते तदाङ्घ्रिमुद्देश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलि तदैव मुष्णान्त्यशुभाण्यशेषत अणिपुष्पति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवासु सूक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निभृतं प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुज द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकर विलासविक्रान्तपरावरालयं नमस्य धातिर्क्षपणे कृतक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पक तुजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्ध्नानमलं करिष्यति
विराजमानो जलपीतवाससं स्मितातशीशूनशमामलक्ष्मभिं निमग्ननाभिं तमुमद्यमुल्लसद् विशालवाक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतं ज्याकिणकर्कसैः शुभैः चतुर्विराजामिविलं विविर्भुजैः प्रियावतं स्वत्पलकर्णभूषणा श्लथालकावन्दविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकाबलीबन्धुरकम्भुकन्धरं मुखश्रियान्यत्कृतपूर्णनिर्मला मृतां सुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियं प्रबोग्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमं भ्रूलतमुज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुण्डसं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकं स्फुरस्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्का सिगदाधनुर्वरैर्लसोत्तुलस्यावनमालयोज्ज्वलं चकर्थयस्याभवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभू जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्बो स्थिरवन्द्यवन्दि च शोभैस्वरूपेण सदानुभूतया अपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासेनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानमलैकधामनि फणमणिभ्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामनि निवासशय्या सनपादुकांशुको पधानवर्षा तपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तवशेषतां गतिर्यथोचितं शेषयितिर्यते जनैः दासस्सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमया उपस्थितं तेन पुरोगरोत्मता सुदाङ्घ्रिसंवरदकिडाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तो जितशेषभोजिना त्वया निःश्रेष्टात्मभरेण यद् यथा प्रियेण सेनापतिना निवेदितं तदानुजानं तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावता सदानुकूल्यैर्करशैस्तवोचितैः गृहीततत्त्वत्परिचारसाधनैर्निषेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर प्रमुग्धया मुग्धविदग्धलीलया क्षणानुवक्षेस्तपरादिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्तदिव्याद्भुतनित्ययौवन शोभावलावण्यमयामृतो दधिं श्रियः श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत् सखमर्थिकल्पकं भवं तमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनीशेषमनोरथान्तर कदाहमैकान्वितनित्यकिङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः दिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्ये विधिशिवसनकाद्ये ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावां काम एकामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनादधिमुखे बहुदासं तदा दुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथा स्खलितं मामवलोकयाच्युत हमेशा परमार्थमेव मे
शृणु विज्ञापनमेकमग्रत यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ न देहं न प्राणा न च सुखमशेषा विलसितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहेयातु सतदा विनाशं तत्सत्यं मधुमथनविज्ञापनमिदं दुरान्तस्यानादेरपरहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपसुरसुभस्यास्पदमपि दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमिति क्षामि गतभिः अनीक्षण्णह्वेवं यदि पुनरिति क्षण्णिवरज तमषद्म स्तुतिवचनभङ्गीमरचयं तथापीथं रूपं वचनममलं व्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मन पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृद् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चासि जगतां त्वदीयस्त्वद्भृत्या स्तव परिजनस्तद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि भर जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदान् निसर्गादेव त्वा चरणकमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादक्षुद्रा शलमतिरसूया प्रसवभो कृताग्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चनपरा नृशां स पापिष्ठा कथमहमितो दुःखजलधे अपारादुस्तीर्णा स्तव परिचरेयं चरणयो रघुवर यदवोस्तां तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवमपराधो मुग्धसायोज्यदोभो वद किमुपदमागस्तस्य ते क्षमाया ननु प्रपन्न सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमान तवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्भृत्तव चिन्तयित्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्भृत्तव चिन्तयित्वा यत्पदाम्बोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मष वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं यत्पदां